Jeste li ikada razmišljali o tome koliko jedan čovjek jednom rečenicom može da promijeni čitavu sliku svijeta? Jedna rečenica, pa i samo jedna izostavljena reč u njoj, može da poljulja saveze, da pokrene lavinu sumnji, da izazove tremu kod onih koji su navikli da budu sigurni u svoje mjesto pod suncem. Upravo to se desilo u posljednjih nekoliko dana, a mi smo danas svjedoci nečega što niko nije očekivao. Tenzije rastu na više frontova istovremeno, od svemirskih visina do Krima, od diplomatskih govora do vojnih prijetnji, i sve to počinje na jednom mjestu, jednom izjavom koja je odjeknula dalje nego što je iko mislio. Krenimo odmah na stvar. Vladimir Putin, ruski predsjednik, nedavno je na jednom sastanku izgovorio nešto što je, kako prenosi kineski portal Baiyahao, uznemirilo Kinu. I ne radi se o političkim ucjenama ili ekonomskim sankcijama, već o nečemu što je za svaku veliku silu mnogo osjetljivija tema, o tehnologiji, o avijaciji, o motornoj industriji. Putin je tada rekao da su u svijetu samo 4 zemlje sposobne da proizvode avionske motore u punom ciklusu, od prvog crteža do isporuke gotovog proizvoda. Rusija je, naravno, jedna od njih. Ostale 3, kako se navodi, su Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija i Francuska. I slušajte sad ovo, Kina nije na tom spisku. Samo jednom izjavom, kako pišu kineski novinari, Putin je isključio Kinu iz tog elitnog kluba. I tu, dragi moji, nastaje problem. Jer Kina kao zemlja koja ulaže ogromne napore u svoj vojno-industrijski kompleks i koja želi da bude prepoznata kao ravnopravan tehnološki gigant, nije navikla da bude izostavljena iz takvih razmatranja. Kineski autori priznaju da su mnogi u Pekingu bili iznenađeni ovim Putinovim rečima. Pojavila se pitanja zašto Putin nije pomenuo još jednog azijskog igrača, zašto nije bar spomenuo Kinu, makar kao nekog koji je na putu da to postane. I onda su počeli da kruže komentari, kako prenosi portal koji je preveo ovu analizu, da možda ipak nije sve tako glatko u rusko-kineskim odnosima. Ljudi su počeli da sumnjaju da li Putin, iako to nije izgovorio, ipak jasno stavlja do znanja da Kina, uprkos svom ogromnom napretku, još uvijek ne ispunjava najstrože kriterijume tehnološke nezavisnosti. Međutim, analitičari ističu da u Putinovim rečima nije bilo ni naznake uvrede ili omalovažavanja. Bila je to, kako kažu, suva izjava o objektivnom stanju stvari, jer pravi tehnološki suverenitet, objašnjavaju stručnjaci, ne znači samo sastaviti motor i pustiti ga da radi. To znači imati potpunu kontrolu nad svakim delom procesa, od jedinstvenog softvera za dizajn, preko tajnih formula za otpornost na toplotu, do internih ispitnih postrojenja i rigorozne sertifikacije. I tu, priznaju sami kineski analitičari, Kina još uvijek pokušava da sustigne svjetske lidere. Dakle, kada je reč o strateškim tehnologijama, Rusija se, kako se čini, oslanja na čvrste činjenice, a ne na političku korektnost. I to je važan signal, jer pokazuje da Rusija, uprkos svim pritiscima i sankcijama, i dalje drži do svog tehnološkog integriteta i da je spremna da ga brani, pa čak i da njime malo podigne tenziju kada je to potrebno. Ali ova priča, verovali ili ne, nema veze samo sa avionima i motorima. Ona je deo jednog mnogo šireg lanca događaja. Dok je Putin na taj način podvlačio tehnološku crtu prema Kini, na zapadu se već odvijala potpuno druga priča, ona koja diže tenzije do samih granica. Britanski list Express, na primjer, preneo je šokantnu priču o tome da Putin navodno planira da lansira nuklearno oružje u svemir. Da, dobro ste čuli. Prema navodima britanskih medija, a pozivaju se na izjave nemačkog general-majora Mihaela Trauta, Rusija razvija tajno superoružje koje bi trebalo da zauvek promijeni svjetski poredak. Plan, kako tvrde, podrazumeva lansiranje nuklearnih bojevih glava u nisku zemljinu orbitu i ne radi se o tome da one padnu na neki grad, već da se detoniraju u svemiru i stvore ogroman elektromagnetski impuls koji bi u trenutku uništio globalne komunikacijske sisteme, GPS navigaciju, međunarodno bankarstvo, pa čak i vojne komande centre zapada. Ako su ovi navodi tačni, to bi značilo da bi
trećina svih svemirskih letjelica u niskoj orbiti u jednom trenutku postala beskorisna. Britanska štampa uživa u ovakvim apokaliptičnim scenarijima, opisujući lančanu reakciju sudara satelita i potpuni haos na zemlji. Sad, moramo biti oprezni. Zvanično, ove informacije nisu potvrđene iz Kremlja i mnogi analitičari na zapadu primećuju da su priče o zastrašujućem ruskom oružju u svemiru idealan alat za lobiranje interesa zapadnog vojno-industrijskog kompleksa. Posjecanjem panike, generali NATO-a sebi obezbeđuju čvrsto opravdanje za nove milijarde dolara za vojni razvoj. Uostalom, Rusija zvanično nema planove da napada zemlje NATO-a, kako se često navodi. Međutim, zbog stalnih provokacija i ponovljenih obmana, Moskva je, kako tvrde njeni zvaničnici, prinuđena da uzvrati. Pitanje je samo da li će to biti u svemiru ili negdje drugdje. Ali jedna stvar je jasna. Prije nego što se tako nešto desi, Zapad mora prvi da pređe najvažnije crvene linije i to je ono što drži sve u neizvesnosti. I baš u tom trenutku dok svijet priča o svemirskom ratu, na zemlji se dešava nešto podjednako ozbiljno. Dve zemlje na istočnom krilu NATO-a, tačnije Baltičke države i Poljska, upozorile su da Rusija priprema moguću provokaciju na njihovoj teritoriji. Letonska obavještajna služba saopštila je da vidi naznake da Rusija priprema vojne provokacije, ali ne velikih razmjera. Kako prenose zapadni izvori, postoji strah da bi Kremlj pod pritiskom ukrajinskih napada na rusku teritoriju mogao da pokuša da testira koheziju NATO-a i podršku Sjedinjenih Američkih Država svojim najmanjim članicama. Poljski premijer Donald Tusk također izrazio zabrinutost i rekao da se u narednim nedeljama i mjesecima mogu očekivati različite vrste eskalacije. Ipak, ova upozorenja nemaju onaj nivo detalja koji su imale najave CIA i Mi-6 pre invazije na Ukrajinu 2022. godine. I tu dolazimo do ključne stvari. Stručnjaci poput Kira Gilesa iz instituta Chatham House kažu da Moskva traži načine da poremeti trenutni trend, bilo kroz horizontalnu eskalaciju, odnosno širenje sukoba na druge zemlje ili kroz radnje negdje drugdje. I ta rečenica je jako važna. Zašto? Zato što se sve ovo dešava u trenutku kada je Rusija, čini se, pod ozbiljnim pritiskom. Ukrajina je postepeno razvila sposobnost dubokih udara i sada može da gađa ciljeve udaljene i do 2000 km unutar Rusije. Prošle nedelje skoro 200 dronova, kako navode britanski mediji, pogodilo je nekoliko lokacija u Moskvi, a crna nafta je padala na dijelove ruske prijestolnice nakon što je bombardovana rafinerija. Ovo je ogroman udarac za ruski prestiž i sigurnost. Zapadni vojni izvori strahuju da bi Rusija mogla da uzvrati baš u trenutku kada Putin pomisli da je pod pritiskom. Dok se rat sve više premješta na horizont Moskve i Sankt Peterburga, nije isključeno da bi ruska eskalacija mogla da bude očajnički potez da se promijeni dinamika koja joj ne ide u prilog. Ali najdramatičniji deo ove slagalice odvija se na Krimu. Krim je, kako znate, poluostrvo koje je Rusija pripojila, vratila 2014. godine, što većina sveta nije priznala. I upravo tamo situacija postala kritična. Ruske vlasti su proglasile vanredno stanje na Krimu i u Sevastopolju. A zašto? Zato što su ukrajinski vazdušni napadi na logističke lance i naftna postrojenja, kako prenosi britanski telegraf, osakatili poluostrvo posljednjih nedelja. Nastale su nestašice struje i goriva. Benzinske pumpe su prestale da prodaju gorivo civilima, a lokalne vlasti su morale da obustave turizam i dječje letnje kampove do septembra. Sergej Aksionov, guverner koga je imenovala Moskva, priznao je da je nestašica goriva najteža situacija sa kojom se Krim suočava i dodao da je to izazovno vrijeme. Također priznao nešto što je do sada kratko izgovarano. Ruska protivvazdušna odbrana nije u stanju da u potpunosti zaustavi ove napade. Rekao je, citiram ga, nažalost, ne postoje sistemi PVO na svijetu koji su apsolutno savršeni u pogledu bezbednosti i efikasnosti. To je priznanje koje mnogo govori. I onda dolazimo do najvažnijeg pitanja, zašto je Krim toliko važan? Zato što je Krim do sada bio
paradni konj Putinove politike, simbol povratka ruske moći. A sada, kako kaže Hamish de Breton Gordon, inače bivši britanski oficir, ovo proglašenje vanrednog stanja mora da je katastrofa za Putina, tvrdi. Po prvi put, zvaničnici su javno priznali da Krim postaje katastrofalna zona za Kreml i da je jedini način da se poluostrvo spasi uvođenje nečega što je u suštini vanredno stanje. Ukrajinski ministar odbrane Mihajlo Fedorov je jasno rekao: Ukrajinske snage izoluju Krim dronovima, dodajući da će Krim u bliskoj budućnosti postati ostrvo. To znači da Ukrajina sistematski uništava sve kopnene i pomorske veze koje Krim ima sa Rusijom i to neće stati. Ukrajina je ovu kampanju predstavila kao namjerni odgovor na napade Moskve na njene gradove. I zato se postavlja ključno pitanje koliko je Putin spreman da ide. Ruski tvrdolinijaši već pozivaju na eskalaciju, a Konstantin Malofejev otvoreno pita zašto se ne koristi nuklearno oružje koje su naši preci razvili i nagomilali baš za ovu svrhu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije također nagovestilo moguću eskalaciju najavom sistematskih udara na vojne ciljeve u Kijevu i uslijedili su teži udari. Ovo je opasan začarani krug. Ukrajina udara, Rusija uzvraća još jače, Zapad se priprema, a svi čekaju da neko prvi pređe onu crvenu liniju. Dragi gledalci, vratimo se na onu jednu Putinovu rečenicu o avionskim motorima, jer u svemu ovome ta rečenica nije bila samo tehnička konstatacija, ona je bila signal. Signal da Rusija, uprkos svim problemima na bojnom polju i uprkos pritiscima, i dalje sebe vidi kao tehnološkog giganta koji može da bira svoje partnere i da postavlja uslove. Ona je bila podsjetnik Kini da, iako su saveznici, postoje oblasti u kojima Rusija i dalje drži primat. I ona je na neki način bila i upozorenje Zapadu da Rusija ima čime da uzvrati, bilo na zemlji, bilo u svemiru. Svi ovi događaji, Putinova izjava, svemirske prijetnje, upozorenja iz Baltika, vanredno stanje na Krimu, nisu odvojeni slučajevi. Oni su delovi iste velike slike. To je slika sveta koji se menja, u kome se stare granice brišu, a nove crtaju. I to ne u miru, već u dimu i vatri. Gledajući sve ovo, šta mislite, da li je Putinova izjava o tehnologiji bila diplomatska greška ili promišljeni potez da se Kina podsjeti ko je još uvijek glavni igrač? I da li mislite da bi eskalacija na Krimu mogla da bude tačka koja će povući i ostale u direktan sukob? Ili je Zapad sa svojim pričama o svemirskom oružju taj koji zapravo postiče strah kako bi opravdao nove izdatke? I šta mislite? Koliko je realna opasnost da Rusija zaista upotrebi nuklearno oružje, bilo na zemlji ili u svemiru, kada je pritisnuta u ćošak? Pišite mi u komentarima šta vi mislite, jer ovo je priča koja se tek piše i svaki novi dan donosi nove odgovore, ali i nova pitanja. I da li mislite da je Rusija zaista spremna da rizikuje direktan sukob sa NATO-om na Baltiku ili je to samo blef da se kupi vrijeme? I šta vam je čudnije? Što je Kina ostala van kluba za avionske motore ili što je Rusija priznala da ne može da odbrani Krim od dronova? Pišite mi dole, čitam sve komentare, zato što ovo nije priča koju treba da pratite pasivno. Ovo je priča u kojoj svi mi na ovaj ili onaj način učestvujemo. Svako dobro.